नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु आमर एही वीडियो को बहुत बहुत स्वागत। आज आम आलोचना करिबा वृष राशि व्यक्ति मानक पई मार्च मासटी किपरि रहिबो। एही मासरे ग्रह मानकर स्थिति आपणक क्यारियर स्वास्थ्य आर्थिक अवस्था एवं प्रेम जीवन उपरे की प्रभाव पकाइबो से विषय रे आमे विस्तार भावे जानिबा। मार्च मासरे आपणक राशि चक्र रे किछि प्रमुख परिवर्तन घटिबाकू जाउछि। मासर प्रथम भागरे सूर्य कुंभ राशि मीन राशि को गमन करिवे। एहा आपणकर एकादश भाव को प्रभावित करिवो, जहा स्वास्थ्य रे सामान्य सुधार आनिपारे। वृष राशि अधिपति शुक्र होइथिबारु शुक्रंक शुभ स्थिति आपणकू उत्साहित रखिवो। मानसिक द्वंद्व किंबा अनिद्रा समस्या देखा देई पारे। मासर द्वितीय सप्ताह परे पेट जनित समस्या किंबा गैस्ट्रिक समस्या देखा देई पारे। बाहर खाद्यरु दूरेई रहिबा भल। मार्च मासरे आपणक पैसा पत्र नै किछि चैलेंज एवं किछि सुजोग मध्य रहिबो। वृष राशि अधिपति शुक्र होइथिबारु मासर प्रथमार्धरे विलासपूर्ण जिनिस पई खर्च बढ़ी पारे। आपणकू आय एवं व्यय मध्यरे संतुलन रखिबाकू पड़िबो। मार्च 15 परे सूर्यंक गोचर आपणकू आयर नुआ उत्स देई पारे। जदि कौनसी पुराना टंका बाकी पड़िछि तेबे ताहा फेरी पाइबार संभावना अछि। शनिंक स्थिति जोगु कर्मक्षेत्र रे कठिन परिश्रम परे ही उपयुक्त पारिश्रमिक मिलिबो। तेणु शीघ्र टंका रोजगार करिबा निसारे कौनसी भूल निवेश इन्वेस्टमेंट करंतु नाही। मासर मध्य भागरे हठात किछि खर्च आसी पारे, तेणु संचय सेविंग्स उपरे गुरुत्व दियंतु। एही मासरे काहाकू बड़ अंकर धार दियंतु नाही किंबा निजे करज करंतु नाही। जदि आपण शेयर बाजार किंबा ट्रेडिंग करूछंती तेबे अति सावधान होई पदक्षेप नियंतु। जदि आर्थिक समस्या लागि रहुछि तेबे एही सरल उपाय करि परिबे। प्रतिदिन संध्यारे मां लक्ष्मीक पाखरे घिय दीपटिए जाली महालक्ष्मी अष्टक पाठ करंतु। शुक्र मंत्र ओ सुं शुक्राय नमः। एही मंत्र को प्रति शुक्रवार अतिकमरे 108 थर जप करंतु। शुक्रवार दिन कौनसी गरीब लोकंकु धळा रंगर खाद्य जेपरिकी चाउल किंबा चीनी दान करंतु। मार्च मासरे आपणक जीवन साथींक सह संपर्क किपरि रहिबो ताहा एही ग्रहमानंक उपरे निर्भर करे। वृष राशिर सप्तम भाव जहा विवाहर स्थानर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगलंक शुभ दृष्टि जोगु जीवन साथींक सह थिबा पुरुणा मनांतर दूर हेबो। शुक्र प्रेमर कारक ग्रह शुभ स्थिति रे रहिबा फलरे स्वामी स्त्रींक मध्यरे प्रेम और स्नेह वृद्धि पाइबो। आपण परस्पर सह भल समय अतिबाहित करिवे। जदि आपणक विवाहरे कौनसी बाधा उपजुथिला तेबे बृहस्पतिंक शुभ दृष्टि जोगु सेथिरे सुधार आसिबो। किछि ग्रहंक चलन जोगु सामान्य समस्या देखा देई पारे। मंगलंक प्रभाव जोगु बेले बेले जीवन साथींक सह जुक्तितर्क होई पारे। विशेष करी मासर मध्य भागरे निज बाणी उपरे नियंत्रण रखंतु। पारिवारिक मामलारे बाहर लोकंकु मुंड खेलाइबाकू दियंतु नाही, नचेत स्वामी स्त्रींक मध्यरे दूरता बढ़ी पारे। आपणक जीवन साथींक स्वास्थ्य रे सामान्य अवनति देखा देई पारे, जहा आपणकू चिंतारे पकाई पारे। मार्च मासरे परिवार रे किछि परिवर्तन देखा देई पारे। बृहस्पतिंक प्रभाव जोगु परिवार रे कौनसी शुभ कार्य जेपरिकी पूजा पाठ किंबा मांगलिक कार्य अनुष्ठित हेबार संभावना अछि। बड़मानंक आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबो। परिवार एवं सुखर स्थान रे किछि ग्रहंक प्रभाव जोगु भाई भौणींक सह संपर्क रे सामान्य दूरता आसी पारे, किंतु आपणक बुझामणा द्वारा ताहा सुधुरी जिवो। जदि कौनसी पैतृक संपत्ति को नै विवाद थिला तेबे एही मासरे सेथिरे किछि सकारात्मक आलोचना होई पारे। मासर द्वितीयार्धरे मार्च 15 परे पिता किंबा मातांक स्वास्थ्य रे सामान्य अवनति देखा देई पारे। सेमानंकर जत्न नियंतु। शनिंक दृष्टि जोगु केतेबेले केमिति क्रोध आसी पारे। परिवार सदस्यंक सह कथा हेला बेले धैर्य रखंतु, नचेत छोट कथा बड़ रूप नेई पारे। संतान मानंकर पाठपढ़ा किंबा व्यवहार को नेई मनरे सामान्य चिंता रही पारे। परिवार रे नकारात्मक शक्ति दूर करिबा पई प्रति मंगलवार एवं शनिवार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। घरर चटाण पोछिबा समय रे पानी रे टिके सैंधव लूण मिसांतु। एहा घरर वातावरण को शुद्ध रखे। प्रतिदिन संध्यारे तुलसी चौरा मूले दीप जालिबाकू भूलंतु नाही। मार्च मासटी परिवार सह समय बिताइबा एवं पुरुणा तिक्तता दूर करिबा पई एक भल समय। निजर व्यवहार नम्र रखंतु। मार्च 2026 रे वृष राशिर छात्र छात्रींक पई पाठपढ़ा एवं शिक्षा क्षेत्र रे ग्रहमानंकर चलन बेस प्रभावशाली रहिबो। विशेष करी विद्यादाता बुध एवं ज्ञानर कारक बृहस्पतिंक स्थिति आपणक एकाग्रता को नियंत्रण करिवो। मार्च मासरे पाठपढ़ा पई ग्रहमानंकर स्थिति एहिपरि रहिबो। बुध शिक्षार अधिपति मार्च मासरे उत्तम स्थिति रे रहिबे। एहा आपणकर स्मरण शक्ति एवं बुद्धि को तीक्ष्ण करिवो। कठिन विषय गुडी को बुझिबारे सहज हेबो। पंचम भावरे ग्रहमानंकर शुभ दृष्टि जोगु सृजनशील शिक्षा क्रिएटिव आर्ट्स किंबा वैषयिक शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन रे थिबा छात्र छात्री माने भल प्रदर्शन करिवे। जदि एही मासरे कौनसी प्रतियोगितामूलक परीक्षा
କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଅଛି, ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ହଟିପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହୋଇପାରେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏହିପରି ରହିବ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ, ଯାହା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥାନ, ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଗ୍ରହଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ପଡ଼ିପାରେ। ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ବେଶରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଣଦେଣ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁର ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆନ୍ତୁ। ଓଁ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଓ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେହି ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିପାରେ। ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍, ଏହି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ କିଛି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ କିମ୍ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଓ କାମଦେବାୟ ବିଦ୍ମହେ ପୁଷ୍ପବାଣାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଅନଙ୍ଗଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୁଏ। ପ୍ରେମ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ତିଷ୍ଠାଇ ରଖେ। ମାସଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶି ଅଧିପତି। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଫେଦ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଶନିଦେବଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କପାଳରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।